Action. Okay. Guys, Daddy beating Bella. Okay. Okay. Mm. Mm. Ah. Mm. Mm. This is the Bella enjoying, guys. Mami, remove her finger dapat to. Wait, wait. Okay, okay, okay. Okay. No, 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 no. No, no, no. Oh, no, 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 no. Daddy, hindi marunong eh. No, 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 no. Okay. Yeah. Yun eh. Daddy, 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 daddy. Guys, ito guys, peras. Yes. Yeah. Mm. Oo. Peras, guys. Mm. Yum, yum. Mami, parang maganda yung ano natin, oh. Nabiling ano, oh. Guys. Mm. Mm. Mami, oh. Parang maganda, guys, oh. Yes, yes. Parang maganda. Sandali lang. Wala. Oh, no, no, no. No, no, no. Okay. Oh! Okay. Okay, that's better view. Okay, wala. Okay. Oh, my goodness. Bella is enjoying, guys. Yes. Hmm. 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 Dapat ganun na. Hmm. 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 Up, 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 up. Pre-press nyo lang ba? Magpalabas kayo ng bagya. Tapos subo nyo ulit. Okay. 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 Okay, Bella. Hmm. Wow, sarap Mario. Hmm. Mm-hmm. Guys. Okay, okay. So many struggle, guys. Ay, Bella. Here, Bella. Hmm. 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 Ay, naku, ayaw na ata. You don't like anymore, Bella? Hmm? You like mommy? You like mommy? Mommy, you don't want to feed the Bella. Naku. Yeah. Mmm. Mm. Ang dami mo naman kasi magpakaan. Hindi naman naano niya kalat. Eh. Ayun, nagkalat na sa dami. Ito. Ito. You don't like? Mommy do it. Mommy will going to eat, okay? Let mommy do it. Okay? Oh, no. Let's not put Bella. No. Okay. So many. Oh, mommy. Okay. Okay. Okay, mommy. Yun. Sumunod niya si Mami. Okay, very good. I think Bella. Hindi pala pwede itong i-high chair. Kasi hawakan mo yung kamay niya, oh. Hindi siya pwedeng i-high chair. Mami. Parang maganda yung ano na yan, no? Okay. Ayan, no? One more, Bella. You want more? Hindi pwedeng mag-garter si Bella. Tinikman mo ba? Hindi. Baka na maasim. Wala naman ako inihalo dyan. Hindi ibig ko sabihin yung peras.
Hindi, gusto niya kanina. Hindi mo nga tinikman ng peras. Hindi. Ay, meron doon, oh. Subukan mo tikman yun nandun. Yung mga hindi good. Okay. Gusto niya, oh. Mm. 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 Bella. 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 Okay, teacher Bella. Eat Bella. Okay. Pinakamot yung tissue. No more. Okay, Bella. Okay. Baka mo kasi kamay. Bella. Para hindi niya makuha, dagdagan mo. Natatapon lang. Hindi mo nakakain. Kaman, Bella. Wait. Gulo ng Bella namin. Pakainin naman. Gulo ng pakainin ng Bella namin, oh. Ayun. Yes, very good. Konting lagay lang. Okay. Ayan, oh. Sarap. Sarap. More. You want more, Bella? More. Okay. Bella beginning to like, guys. Yes. Okay. Mahirap na naka-hide niya. Anin niya yung mga susubo mo sa kanya. Ito, Bella. Bella. More, Bella. More. Bella. You don't like anymore, Bella. Ang hirap ng pakainin ng Bella namin, guys. Dala pa kami ni Mami. Bella. Yung baby. Papakain mo kaya ng maayos na pag naka-high chair, oh. Ayun. Parang konti na lang, Mami, ah. Madami na siyang nakain, ah. Parang naka 2 spoon na siya. Ay. Nag-burp na ang Bella.
Nag-burp na ang Bella, guys. Ayun o. Ayun o. Ayun. Ako, ubus na pala eh. Ubus na pala, mami. You want more, Bella? Meron pa doon, mami. Hindi kayo ma-over siya. Ayun na siguro. Bigyan mo kayo ng konti. Kani. Ay, galing ng Bella. Tumitingin ka pa sa daddy. Ano, konti pa? Meron pa eh. Ah, meron pa. Okay, meron pa na, Bella. Meron pa na. Okay. Yun daw pakainin ng Bella. Hindi kasi gutom. Pag gutom yan eh. Hindi gutom ang Bella. Kaya enough na yan siguro. Pero meron pa sa gilid-gilid eh. Enough na Bella. Ay, you want more Bella? Oh. Pag masarap kumain to, naku, dahil sarap pakainin to. Bebe. Kung nakikita mo, Napakagulo mo, Bella. pag may pinara, bibigyan mo ng ano, may Pagkain. slice apple, slice pears, mga ganun. Wala. Wala. Oo, gulo ng Bella na. Ang gulo ng Bella namin. Ang gulo ng Bella namin. Ay, there's more Bella. Bella, there's more. Ay! Ang gulong Bella. Para maganda yung nabili ng daddy na ano mo na yun ah. Kaya mga ilang ano na lang yan, hindi na pwedeng gamitin. Pag pure solid food na siya. Ngayon, semi pa lang. Okay. Okay. Ayaw niya na. Tama niya? Ayaw niya naman. Enough na, mami. Enough na. Enough na. Enough na, mami. Enough na. Ay, meron pa. Pero nakarami siya dun ah. Okay. Gulo mo pa kain. Hindi ito kaya ganyan. Ay, naku. Enough na siguro, mami. Enough na siguro, mami. Alam mo, ubus na ito. Yung daddy mo hindi kinakain mga tira-tira mo. Kakainin ni daddy yan. Ayaw na, mami. Ayaw na. Okay. Okay, guys. Send me another semi-solid food for baby Ara. It's peras. Peras. Peras, guys. Yun namin sinerve kay Bella. Yes. Peras. Okay. Okay, Bella? Enough. Enough na. Enough na. Enough na, guys. Thank you. Love you, guys. Love you, Bella. Love you, Daddy. Love you, Jib. Okay, thank you.